VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج چنئی کے نیو کالج میں آنکر عبدالشکور آڈیٹوریم میں مرحوم یم محمد ہاشم صاحب کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ میٹنگ شام کے 4 بجے شروع ہو رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ شامل ہوں گے اور مرحوم ہاشم صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل کی دعا کریں گے۔ ہاشم صاحب کی خوبیاں بہت ہیں۔ وہ ایک بہت ہی عظیم انڈسٹریلسٹ ہیں۔ ان سے ہزاروں لوگوں کو نوکری ملتی تھی، روزی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ میں عوام کا ایک فرد ہونے کے ناطے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی عوام کی بھلائی و بہبودی کے لیے کام کرتا ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو یتیموں کے کام آتا ہے، جو بیواؤں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو محتاجوں کی مدد کے لیے جاتا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بھی بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی بہت عظیم ہوتا ہے۔ کئی بہت بڑے تاجروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، مگر ہمیں چند لوگوں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم ہاشم صاحب کو قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ ملک و ملت کے لیے ان کی خدمات بہت ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی آج نیو کالج کے آنکر عبدالشکور صاحب آڈیٹوریم میں ہونے والے میٹنگ میں کہا جائے گا۔ ہماری تجارت بھی چنئی میں پیرامڈ میں ویپری ہائی روڈ پر تھا، KH عزیزان کمپنی۔ ہم 3 پارٹنرز تھے اور ہماری کمپنی کے سامنے ہی لیدر ایکسپورٹ پروموشن کونسل تھا۔ وہاں ہاشم صاحب میٹنگوں میں آتے تھے، وہ چیئرمین تھے۔ پرانی بات میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی اس وقت بھی ہمیں ہاشم صاحب کو دیکھنا ہوا ہے۔ وہ اس وقت ہم بہت کم عمر کے تھے، ہمارے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا اور ہم سے بھی کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ کہو۔ میں بھی 2-3 میٹنگوں میں کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع
पाया हूँ। ये एक मीटिंग की तस्वीर जिसमें मक्का रफ़ीक अहमद साहब और यम हाशिम साहब मौजूद हैं, वो तस्वीर है। ये मेरे लिए बहुत यादगार तस्वीर है। इसे भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके भेज रहा हूँ, देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि मरहूम हाशिम साहब सबके अजीज़ थे, सबकी भलाई और बहबूदी के काम करते थे। ये उनकी खूबी थी। अब देखिए KH अपोलो हस्पताल है, इससे मरीज़ों को फ़ायदा होता है। इस तरह एक हस्पताल कायम करना कोई आसान बात नहीं है, मगर मरहूम हाशिम साहब ने ये काम कर दिखाया। और आम्बुर से, वानिम्बाड़ी से, पैरनबट से, गुड़ियातम से, वेल्लोर से बहुत से लोग KH अपोलो हस्पताल जाते हैं, जो कि मेलविशारम में है, और इलाज पाते हैं। इसके अलावा हाशिम साहब की फैक्ट्रियों में हज़ारों मर्द और औरतें नौकरी पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके ये तमाम काम हुकूकुल इबाद में आते हैं। और जहाँ तक हुकूकुल्लाह का सवाल है, उसमें भी वो आगे आगे रहे। कोई नहीं कह सकता कि हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में उनसे कोई कोताही हुई है। उलमाए किराम से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। वो उलमाए किराम के दरमियान रहना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे। मदरसों को और स्कूलों को उनसे बहुत फ़ायदा पहुंचता था। बाक़यात वेल्लोर को फिर से एक बहुत ही अच्छी दरसगाह बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके भी वो सरपरस्त थे। इस तरह अपनी उम्र में मरहूम यम मोहम्मद हाशिम साहब ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी कदर सबसे हो रही है। जो लोग अल्लाह की राह में लग जाते हैं, उनकी अल्लाह के पास भी अजर मिलता है और लोगों के दरमियान भी उनकी कदर व कीमत होती है। ऐसे लोग जिंदा रहते हैं, यही हम जानते हैं। यूं तो हाशिम साहब का जिस्म अब हमारे सामने नहीं है। उनकी यादें हैं, उनके कारनामे हैं, उनकी बातें हैं जो हमने सुनी हैं। ये सब हमें जब तक हम रहेंगे याद रहेंगी। उनकी बातें नहीं भूली जाएंगी, भूलने वाली बातें नहीं हैं। वो बातें याद रखने की हैं। और सबसे बढ़कर उनके कारनामे, उन्होंने जो काम खिदमत खल्क़ के काम अंजाम दिए हैं, वो तो ता क़यामत होते रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हाशिम साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके तमाम अहल व अयाल को जो ग़म में मुब्तला हैं सब्र जमील अता करे। हमारी दुआ अब यही हो सकती है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।